इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपनी सरकार की तारीफ। कहा, बीजेपी ने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे रूप से जमीन पर उतारा। हुबली में 24 जनवरी को 40,000 से अधिक घरों का किया जाएगा उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत। हुबली धारवाड़ में नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। 2025 में 2,425 लोगों से वसूला गया जुर्माना। सागर में चालक विजेंद्र सिंह ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, हार्ट अटैक से हुई चालक की मौत। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बीजेपी ही है जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप से जमीन पर उतारा है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं की सरकारी फाइलों से निकालकर गरीब के घर तक पहुंचाया है। आजादी के 70 साल बाद सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप से पानी पहुंचा पाए हैं। माताओं बहनों की पीड़ा, पानी के लिए उनके संघर्ष की सुध लेने वाला कोई नहीं था। जहां मैंने माताओं बहनों की पीड़ा अपनी आंखों के सामने देखी थी, और तब हम जल जीवन मिशन लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 5 से 6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से नल की सुविधा से जोड़ा गया है। मॉडल देख रहा है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीब के घर तक पहुंचाया है। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजादी के 70 वर्ष बाद सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप से पानी पहुंच पाया था। माताओं बहनों की पीड़ा, पानी के लिए उनके संघर्ष की सूद लेने वाला कोई नहीं था। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया था, सामाजिक जीवन में काम करता था, तो हमारे यहाँ एक धंधुका करके स्थान है, वहां मैं जाता था तो वो मुझे वहां के लोग कहते थे कि आप यहां रात को मत रुकिए, और जब भी आपका दौरा हो तो सुबह 10 बजे के बाद आइए। नॉर्मली मेरा नेचर रहता था कि हर नए स्थान पर जाकर के रात को रुकूं, कार्यकर्ताओं से मिलूं, लेकिन धंधुका वाले मना करते थे। क्यों? वो कहते पानी नहीं है, सुबह हम आपको स्नान करने के लिए पानी नहीं दे पाएंगे। वहां तो कहावत चलती थी कि बेटी को बंदूकें दो लेकिन धंधुके मत दो, यानी उसको बंदूक लगा मार दो लेकिन धंधुके में शादी मत करो। पानी नहीं था। ये दर्द मैंने देखा है। मैं धरती की सच्चाई से जुड़ा था। माताओं बहनों की पीड़ा अपनी आंखों के सामने देखी थी, और तब
हम जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी, वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का ही सौभाग्य मान लिया गया था। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। ये भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हुबली में 24 जनवरी को स्लम बोर्ड की तरफ से निर्मित 40,000 से अधिक घरों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको देखते हुए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं मंत्री संतोष लाड ने बताया कि राहुल गांधी को आना था, लेकिन विदेश यात्रा के कारण वे नहीं आ सकेंगे। ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ। ಇದೇ ತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಸಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ದು। ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇಸ್ ವಿಷನ್, ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ 1000 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಆಮೇಲೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಬ್ಬಾಯವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದು। ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಬಾಯವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಏನ್ರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ। ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ। ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ। ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೆ ಕೆನೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ಬರಲಾರಂಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ, ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸಾದ್ ದಬ್ಬೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಸು। ನೀವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬಡವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಥರ ಅದು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇದೆ। ಒಳಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು हुबली के मंटूर रोड पर गरीबों को घर बांटने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां स्लम बोर्ड के प्रेसिडेंट एमएलए प्रसाद अबैया ने बताया कि एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सरकार के मंत्री और
कांग्रेस नेता प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं स्लम बोर्ड ने राज्य में गरीबों के लिए 42,345 घर बनाए हैं, जिनमें से 1,008 घर हुबली ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये घर बेघर गरीबों को रहने की जगह देने के मकसद से बनाए गए हैं। मंत्री जमीर अहमद के सहयोग से हजारों घर बनाए गए हैं। इन घरों का बांटने का प्रोग्राम हुबली ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के मंटूर रोड पर रखा गया था और एमएलए प्रसाद अबैया ने सभी से इस प्रोग्राम में शामिल होने की अपील भी की है। ಇದೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ 24 ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42,345 ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2014, 15, 16ರಂದು ಏನು 1,80,000 ಮನೆಗಳ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಾಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 36,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 2ನೇ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ 42,345 ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮನೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಟೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, PWD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅನೇಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಾನಂತೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದಂತೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗದಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹುಬ್ಳಿ ಈ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರ ಪೆಂಡಲ್ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟೇ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಏನು ಮನೆಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ 56,000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಆ ಮಟ್ಟದ 7,000 ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಕೂಡ 3rd ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈಗಂತೂ ಇದು 2 ಅಂತ 2nd ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು 1,80,000 ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 2nd ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಮಫಲಕ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅದು ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಪಡೆದವ್ರು ಏನಂತೀರಿ? ಮನೆ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಈ ಕಡು ಬಡವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆ,
ಗಟಾರು, ರೋಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ 24/7 ವಾಟರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನು ಖಾಸಗಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಡು ಬಡವರು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಬರುವಂಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಸ್ಲಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಅವರಿಂದ ಆಗಬೇಕು. हुबली में एमएलए महेश टेंगिनाकाई ने एक्साइज मिनिस्टर आरबी थिम्मापुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक्साइज मिनिस्टर और उनके बेटे पर एक्साइज डिपार्टमेंट में CL7 लाइसेंस मांगने का आरोप लगा है। एमएलए ने मांग की है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ मैया और एक्साइज मिनिस्टर आरबी थिम्मापुर को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गलती कोई भी करे गलती है, राज्य सरकार में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲಿಗೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಡಿಯೋಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಡೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಯೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುದ್ದಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪವಾದ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ DGP ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಾಳ ದುಸ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೋಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖೇದಕರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಭಾಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹಿರಿಯ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. दमोह के तेंदुखेड़ा में ग्रामोदय के अभुदय मध्य प्रदेश अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुशील कुमार ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद नामदेव और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। राजस्थान के भिलवाड़ा में गौर तीर्थ द्वारकाधीश सामुदायिक गौशाला को विवेक सुषमा धाकड़ स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि गौशाला को निस्वार्थ गौ सेवा के लिए ये सम्मान दिया गया, जहां ट्रस्ट के संस्थापक कन्हैयालाल धाकड़ और चेयरपर्सन दीप शिखा धाकड़ ने गौशाला के संचालक NK सोनी को पुरस्कृत किया। तो वहीं गौ तीर्थ द्वारकाधीश समुदाय गौशाला काछौल को दीन दुखिया की मदद, सोशल मीडिया के समर्थक उपयोग और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता जैसे कार्यों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। जबलपुर में नगर कटंगी थाने पहुंचकर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय और सभी मस्जिदों के इमाम की तरफ से अवगत कराया कि नूर मोहम्मद की ओर से अपने निवास पर 15-20 बाहरी लोगों को बुलाकर ठहराया जाता है और धार्मिक प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें क्षेत्र में वैचारिक असंतुलन और सामाजिक विवाद की स्थिति बन रही है। इस संस्था के निर्माण और गतिविधियों के विरुद्ध स्थानीय मुस्लिम समाज और इमामगढ़ लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने निवेदन किया है कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाए। साहब है इनके समुदाय में या जो भी है वो स्कूल बना रहे हैं। स्कूल की आड़ में वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो संप्रदाय है, जो भी संप्रदाय हो, मैं जानता नहीं हूँ, पूछताछ से मालूम चलेगा,
वो यहाँ की जो मुस्लिम युवक हैं जी उनको बरगला रहे हैं, अपने पैसों के दाव पर उनसे अपना जो धर्म है, जो भी संप्रदाय, उसको बदलने के लिए बोल रहे हैं। इस कारण से ये पूरा आक्रोशित है। और जो कटंगी का मुस्लिम समुदाय आया है तो उनको समझाया है कि अभी आपने हमको संज्ञान में लाया है ये चीज़, अब इसके बाद हम कार्रवाई शुरू करते हैं। तो सर ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ लोग बाहर से आते जाते रहते, कुछ बताते हैं थाने में या कुछ ऐसे ही चल रहा है? नहीं, अभी तो इन लोगों ने बताया है हमें, इस संबंध में अभी हमें जानकारी नहीं है। अभी तत्काल में संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो लोग बाहर से ही बुलाते हैं, दिल्ली से बुलाते हैं, मुंबई से बुलाते हैं। तो उन्होंने थाने में कुछ बताया नहीं अभी? नहीं, अभी थाने में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। थाने में सब ये है कि स्कूल बना रहे हैं, इस बात कोई जानकारी थी बस। इसके आपत्तिजनक चल रहा है कुछ? हाँ जी, अभी वर्तमान संविधान ने अभी आके बताया है और उसको संज्ञान में दिया, हम कार्रवाई शुरू करते हैं। सर आपका नाम? शेख सलमान। क्या हुआ है जो आप लोग इतना परेशान है यहाँ पे आए? हम लोग इसलिए परेशान हैं कि हम लोग जिस आस्था के मानने वाले हैं उस आस्था पर कुठारा ढातुरा ये लोग मतलब जाकर के बरगलाते हैं और मतलब अपना धर्म जो जिस तरीके की विचारधारा उनकी, वो अपनी विचारधारा अपनाना चाहते हैं। ये एक उनका मिशन नूर मोहम्मद खान कहलाए और अमानत हुसैन कहलाए। क्या है वो, क्या करते हैं मतलब यहाँ से? ये टीचर हैं और पटवारी हैं और जो बाहर से लोग मतलब आते हैं उनको बुलाते हैं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हुबली धारवाड़ में नशे में गाड़ी चलाने के मामले में कमी नहीं आ रही है। 2025 में 2425 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और 2,52,48,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जुर्माना 10,000 रुपए है, फिर भी लोग नशे में गाड़ी चलाना बंद नहीं कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस विभाग अभी भी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूल रहा है और वसूला गया पैसा सरकार को दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सागर के करारपुर में स्कूल वैन चालक ब्रिजेंद्र सिंह ठाकुर की संदिग्ध हालात में मौत के मामले ने परिजनों में हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर घाव होने के बाद भी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, जिसको देखते हुए करनी सेना और स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अकोला में पुरानी रंजिश के चलते 2 पहिया सवार युवक पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जानलेवा हमला करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सभी चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।